राधे राधे। भक्त चरित्र। जितेबेले जड़े भक्त श्रीकृष्ण और रुक्मिणी को लुटिले। भक्त हरिपाल चरित्र द्वितीय भाग। प्रथम भागरे आमे शुणिथिले किपरि हरिपाल सन्थ सेवारे तांको सर्वस्व सारी देइथिले। जेतेबेले सन्थ सेवा पाई धनर सबु बाट बंद होई गला, शेषरे भगवान को डाकुथिले। ए भागरे आमे शुणिबा किपरि ठाकुर भक्त हरिपाल संगरे लीला करुछन्ते। भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी संगे द्वारिका थिले। हठात से जानिबाको पाइले हरिपाल भगवान को स्मरण करुछन्ति बोली। साधु सन्तଙ୍କ सेवा पाई से संकट रे अछन्ति। भगवान संगे संगे तांको लीला रचिबाको प्रस्तुत होइगले। भगवान रत्न सज्जित मुकुट, कर्दनी, कुंडल, बाजू और दिव्य आभूषण पिंधिले। रुक्मिणी जी आश्चर्य होई पचारिले, प्रभु आपण एते दिव्य आभूषण काहेकि धारण करुछन्ति? एपरि नुआ श्रृंगार कौन पाई? भगवान टिके हसी कहिले, मोर जणे भक्त संकट रे अछि, आज मु तांको दर्शन करबाको जाउछि। रुक्मिणी जी कहिले, जदि आपण एपरि महान भक्तंक दर्शन करबाको जाउछन्ति, मु भी आपणक संगरे जिबि। भगवान कहिले, ठीक अछि, हेले कौनसी भागवत चिन्ह जेमिति न रुहे, आउ किछि भी भागवत चर्चा करिबनि बोली, केवल सांसारिक आभूषण पिंधिकी जिबा। रुक्मिणी जी आश्चर्य होई पचारिले, प्रभु एपरि किए से भक्त जे भगवान का चर्चा और भगवान का चिन्ह को विरोध करुछि? भगवान टिके हसी कहिले, बस तुमे चाल, से भक्तंक दर्शन पाई तुमे मध्य मुग्ध होई जिवो। भगवान और रुक्मिणी जी अत्यंत वैभवशाली आभूषण सहित हरिपाल गाँव रे आसी पहुँचिले। हरिपाल घर बाहर रही संदेश पठाइले, आमे बहुत बड़ा धनी मानी लोक, आमको जंगल रास्ता दे जीवाकु हेबो, आउ ए जंगल रास्ता को सुरक्षित पार करबाकू तांको सहायता दरकार बोली। जेतेबेले हरिपाल को ए खबर मिलिला, से बहुत खुशी होई गले। से चिंता करबाकू लागिले, ए तो भगवान का कृपा होई गला, एही धनीଙ୍କ द्वारा से संत मानक सेवा करि परिबे बोली भाबिले। हरिपाल घर बाहर को आसी देखिले, दुई जण अति सुंदर रत्न आभूषण रे सुसज्जित स्त्री पुरुष ठिया होइछन्ति। भगवान कहिले, आम पाखरे स्वर्ण मुद्रा अछि, यदि तुमे आमको जंगल रास्ता सुरक्षित पार कराई देब, आमे तुमको किछि धन देबु। भगवान कर किपरि लीला देखंतु, जी भक्त माननको भव समुद्र रु प्राणी माननको पार करूछन्ति, से हरिपाल को कहउछन्ति जंगल पार करि देबाको। हरिपाल एपरि सुनी भाबिबाको लागिले, आज तो मो जीवनर बहुत बड़ सफलता, एते धन रे मास मास धरी संत मानक सेवा करि परिबी। हरिपाल को संदेह न हेबाको भगवान तांका संगरे जणे व्यवसायी परि कथा हेले। भगवान कहिले, आमे बहुत बड़ व्यापारी, आम पाखरे बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्रा अछि। आमको जंगल रास्ता पार करिबार अछि, किंतु जंगल रे लुटेरांक भय अछि। जदि तुमे आम सहायता करिब, आमे तुमको गोटे स्वर्ण मुद्रा देबु। हरिपाल मने मने खुशी हेले। से भाबिले, एही धनी व्यापारी को लुटि देले बहु मास जाए संत सेवारे कौनसी असुविधा हेबनी बोली। मन भितरे एपरि भाबी उपरे हरिपाल कहिले, निश्चिंत रुहंतु, मु आपनको जंगल पार कराई देबी। रुक्मिणी जी एसबु देखुथांती, हेले किछि बुझी पारु न थांती। से भगवान को कहिले, प्रभु आपण सुदर्शन चक्रधारी और अपार शक्तिर संपन्न, तथापि आपण जने साधारण मनुष्य को साहाय्य मागुछन्ति। भगवान हसिकी कहिले, तुमे खाली देख, मु कहिथिली ना मोर महान भक्त बोली। हरिपाल प्रभु और रुक्मिणी जी को भल भाबरे देखिले। ना माला, ना तिलक, ना भक्त, पूरा सांसारिक व्यक्ति परि लागुथिले। से भाबिले, एमानंकु लुटिले कौनसी असुविधा नाही, आउ सेही धन रे संत मानंकु भोजन कराइबे। हरिपाल घर गला बेले संगरे धारु अस्त्र नहीं जाइथिले। जितेबेले जंगल मझिरे होई गले, सेतेबेले हरिपाल तांका अस्त्र बाहरी कले, आउ कहिले, खोलो सबु आभूषण, आउ मते देई दियो बोली। भगवान रुक्मिणी जी को कहिले, सबु आभूषण खोली देई दियो। रुक्मिणी जी कहिले, आमे तो ए व्यक्ति को आम सुरक्षा पाई रखिथिलु, किंतु ए व्यक्ति आमको लुटुछि, आउ आपण भी कहउछन्ति सबु आभूषण देई देबाकू। प्रभु कहिले, देई दियो सबु अलंकार,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନ ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର କରିପାରିବା। ରୁକ୍ମିଣୀଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମନରେ ରୁକ୍ମିଣୀଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିଥିଲି, ଏ ସେଇ ମହାନ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିଜକୁ ଲୁଟେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହରିପାଲ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀଜୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ହରିପାଲ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଏତେ କରଜ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୋତେ କେହି ଉଦ୍ଧାର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ବି ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେ ବି ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ଉପାସରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲି। କ୍ଷମା କର ମୋତେ। ଭଗବାନ ହରିପାଲଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ହରିପାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଳଙ୍କାର ନେଇପାରିବିନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆମେ ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ, ଆକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଏସବୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର, ଏ କେବେ ସରିବନି। ତୁମର କୁଳ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏ ଅଳଙ୍କାର ସେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କେବେ ସରିବନି। ଆଉ ତୁମର ଯେତେ ସବୁ କରଜ ଅଛି ୟାକୁ ବିକିକି ଶୁଝି ଦିଅ। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କର, ତୁମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କେବେ କମ୍ ହେବନି। ହରିପାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବେନି, ନହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ କହିବେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅଧମ ଭକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଡର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବ, ସେ ତୁମକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଓ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଭାବିବେ। ତୁମେ ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ ଭଲ ଗୁଣ ଜୟକାର କରିବେ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ପରେ ହରିପାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ଥମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବେ। ଭଗବାନ ହସିକି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେଉଁଠି ମୋର ସାଧୁସନ୍ଥ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସଦା ସେଇଠି ଥାଏ। ହରିପାଲଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଥଜନ ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଲା। ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସବୁ ସନ୍ଥଜନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ହରିପାଲ ଭଗବାନ ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବଳକା ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏ କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା, ଯଦି କେବେ ବି ଆମକୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେ ସେବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ରାଧେ ରାଧେ।